पिले माने आजिर पाठ पढ़ा आरंभ करिबा। काली आमे कोठी छाड़ी दिले काली तम दल गपटा को आगु को नहीं थिला आउ से दल भी गप को आगु को नहीं थिले नहीं गप को से गोटिए गप को दी प्रकार भाव में आगु को नहीं थिले नहीं कि समस्ते बोर्ड को देख देखिल देख से ठेकुआ आउ कईछ गप को मुझे आगू को नहीं जाऊँगी आज मुझे तुमको कहूँ से गपटा को समस्ते बोर्ड को अनेक शुण बुझीपार कि नहीं चित्र देखिए मत कह देख फास्ट जो चित्रटा देती कौन देती कईच हसुची हसुची कि नहीं हसुची आ पूरा जाकि लास्ट मुंडारे पहुँची जाइए माने शेष में पहुँच जाइए माने से जीति जाइए कईच जीतीगला तो कईचर गोटे सांग अच्छी सी है किए कुंभीर चित्र देखिपार कि नहीं कुंभीर अच्छी कि नहीं कुंभीर हूँ कईचर सांग जेहेतु से जीति गला तेणु से कईच कौन कला ना खुशी होगी जाकि खुशी खबरटा ता सांग कुंभीर को दबा को गला है कुंभीर को कहला जा कुंभीर तार भल सांग ना तो खुशी खबरटा दब कि नहीं हाँ तेणु से जाकु दवापाई यही कथा को देखिकी जो आमर किए हारी जाइए किए ठेकुआ तो ठेकुआ टी ईर्षा परायण है सी टे कौन कला ना टे आहरी रागिगला आ रागिला जमी कईचर सांग है कुंभीर सेमती आमर ठेकुआर सांग किए से माकड़ बास चित्र अच्छी कि नहीं माकड़ तेणु सी जाकि यही कथा कहला क्या माकड़ को जमती मु हारीगली हारीगली आउ मु हारीगली बोली सी जाकि खुशी बहुत खुशी होगी कईच ता सांग मान को कहूँ एक कथा आसिकी किए कहला ठेकुआ ठेकुआ जाकि ता सांग माकड़ को कहला है तापरे कईचर कुंभीर कौन कथा है जे से जीतवा विषय कथा होते सेठू कुंभीर कहूँ समस्त चित्र को देख कुंभीर कहला हौ सांग तुम तो ये जीतीगल ताले गोटे पार्टीटे हौ आम एमती खुशी हेल्ले कहूँ कि नहीं गोटे पार्टीटे दियो कहनी सी भी सांग को कहला जे गोटे पार्टी दियो तुम तो एत बड़ गोटे प्रतियोगिता जीतिच गोटे पार्टीटे दियो सेठू से माने पार्टी करेंगे बोली कथबार्ता हेले है यही सब कथा को किए शुणुची चुपचाप होगी ठेकुआ हाँ ठेकुआ सबूक कथा लुचिकी शुणुला आउ तांको पार्टीटा को केमती नष्ट करदेव खराब करदेव से ता सांग माकड़ सहित मिसिकी गोटे योजना कला हाँ माकड़ को देख द्वितीय चित्रटा को देख माकड़ ताको कौन कहला ना से माने जो पार्टी करेंगे केक फेक आने सब नहीं खाद्य खाद्य जिनस सब आने से माने जो केक जोड़ी थोई थिबे मु कौन करी ना गछ डालू डेई पड़ी से केक ऊपर को डेई पड़े केक फेक सब कौन हम नष्ट हो पार्टीटा खराब हो नहीं कि देख गोटे नदीर चित्र अच्छी गोटे गचर चित्र अच्छी नहीं कि से माने से नदी पाखे ही नदी कूल से गछ मूले पार्टी करते यही दिगले माकड़ ता योजना अनुसार जाकि पहुँच जाइए आ गचर सीधा डेइब कौटी की केक खाद्य पदार्थ ये सब जिनस उपरको डेई पड़ आ नष्ट करदेव बोली गचर जाकि चढ़ी जाइए देखुच कि नहीं माकड़ जो गचर चढ़ी से तले देख जो चित्र केक चित्र सी है केक फेक सब थुआई तो कौन है माकड़ डेइबा को पूरा रेडी होगी किंतु माकड़ जिते बड़े डेइया को जाइए से केक ऊपर पड़ो कौन सीधा नदी भितर जा पड़गला माकड़ को तो पहरा आसनी जे से पहरिक पलि आसमि उपटुप उपटुप हम है खाली पानी बुड़ी जाऊँगी तो सांगे सांगे कौन कला कुंभीर ना पानी की डेई पड़ला आ पहरी पहरी जाकि माकड़ को देख ता पिठी बसैकी कूल को नहीं आसला आनी कि नहीं जिते बड़े कुंभीर ये कामटा करदेला तो माकड़र मन सांगे सांगे परिवर्तन हो गला माकड़ भाविला मुझे क्षति करने को आसती किंतु सी कुंभीर कौन कला मो जीवन बचेला ना नहीं मने मने से बहुत मन दुख कला कहला मुझे बड़ दोषी मुझे बड़ दोष करने जाऊली ना नहीं ता भूल से बुझी पारिला एवं सेठू समस्ते से ठेकुआ कईच माकड़ और कुंभीर चार जन जाक
सांग हो गले आ पार्टी की एंजॉय कले खुशी मजा कले केक काटिले खाइले तमें जीव कि से पार्टी की केक खाइबा इच्छा होनी जाको हाँ कहया तुमको कईच डाक पार्टी की तमें जीव कौन केक खाई जीव नहीं पिले मैंने समस्ते देख बोर्ड को देख ल ए चित्र देखिकी तुम किसी मन पड़ुची कौन मन पड़ुची एंतिया गोटे गपटे तुम आगु शुणीच नहीं कि कौन ता ना से गपना कौन शक्ति हाँ कह ठिया कह ठिया है कि कहनु लोभी कुकुर नहीं हाँ ताले से जो लोभी कुकुर तमें शुणी गपटा बर्तमान आम कौन करवा ताकू जन जन की गोटे गोटे चित्र देख आउ कौन सब से चित्र तुम देखुच कह से लोभी कुकुर गपटा नहीं कि कहलु पुचु प्रथम चित्रटा कौन देखुचु हाँ तापर अमित कह हाँ कुकुरटा गोटे मांस खंडटे पाई नहीं कि ता पाख दौड़िला हाँ हाँ तापरे रेनी कह देखिए भल से कह हाँ छाई देखा जाइए नहीं कि हाँ हाड़टा तले पानी रे पड़ जाइए मांसटी पड़ी जीवारो से पोखरी रे जाई खोजिला निजे ओदा ना बरम तार मांस पाइला नहीं हाँ बढ़िया बढ़िया समस्ते बढ़िया भल कि कहल नहीं कि ताले तमें गपड़ा को मन रखिच से बेले जो गपड़ा पढ़ी ना कि मन रखिच कि नहीं आउ गोटे गप देखुची हाँ पे मैंने ए चित्रटा को बर्तमान देख ए चित्र किसी मन पड़ुची कि नहीं कौन से गपटा थिला कौन थिला रितेश मूसा और माकड़ की चित्र देखे माकड़ अच्छी रह सी कहू मूसा किए देख चित्र देखी कह हाँ गपटा ना कौन थिला हाँ मूसा और सिंह मूसा माकड़ कहबुनि है मूसा सिंह कहबू हाँ टिके भूल करथिला हसुचु कहीं बस पड़े रितेश बस हाँ ताले एथर चित्र तुम देख आउ जन जन होगी कह कौन होइछि मिष्टी कह तू आरंभ करे तापर चित्रटारे कौन होइछि दिने सिंह सुईबा बेले मूसा ता नाकरे आसी खेलिला हाँ कह सेतिकी बेले सिंह उठी पड़िला मूसा को धरि पकाइला हाँ दिने सिंह जालरे पड़िगला सिंह जाल रे पड़ जाइछि नहीं सिंह जालरे पड़िबा मूसा से जाल को काटी देला हाँ जाल काटुची मूसा तापर कौन होइछि चित्र देख हाँ भारी पड़ी नहीं तापर कौन है
ସେ ତା ଉପରେ ଚढ़ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାପରେ ରାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଲରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ନାଇଁ କି? ଭଲ ଗପଟେ କି ନାହିଁ? ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଯେମିତି ତମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ସେଇ ଚାର୍ଟଟା ପୂରଣ କରିଥିଲ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ପୂରଣ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଗପଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଗପର ନାଁ କ'ଣ? 2ଟି ବତକଙ୍କ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଲ୍କି ଓ ସିଲ୍କି ନାମରେ 2ଟି ବତକ ଥିଲେ। ଦେଖୁଛ ନା 2ଟା ବତକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚିତ୍ରରେ? ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମିଲ୍କି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସିଲ୍କି। ଥରେ ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସେ ବତକ ମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ପୋଖରୀରେ। ସେଦିନ ସେମାନେ ପହଁରି ପହଁରିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲା ବେଳେ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଟୋକେଇ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। କୂଳରେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନ, ଟୋକେଇଟେ ଥୁଆ ହେଇନି? ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ସେ ଟୋକେଇରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ମିଲ୍କି କହିଲା। 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମିଲ୍କି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସିଲ୍କି। ସେ ମିଲ୍କି କହିଲା ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଗ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦୁହେଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଟୋକେଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମିଲ୍କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୋକେଇକୁ ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ହାତରେ ଗୋଟେ ମାଛ ସେ ଧରିଛି। ମିଲ୍କି ଓ ସିଲ୍କି ଦୁହେଁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ଖୁସି ହେଇଥିବେ କହିଲ? ସେମାନେ ମାଛ ଥିବାରୁ ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ପୋଖରୀକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ମାଛ ଧରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ପୋଖରୀ ଉପରେ ମାଛ ମିଳିଗଲା, ତ ସେ ଖୁସି ହେବେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ମାଛକୁ ଏ ମାଛ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ହେଲା। ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ କଥା ହେଲେ କି ଆମେ 2 ଜଣ ହେଉଛେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ମାଛ ମିଳିଯାଇଛି। ସେଠୁ ମିଲ୍କି କହୁଛି ଚାଲ ୟାକୁ ଖାଇବା, ମାତ୍ର ସିଲ୍କି ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମିଲ୍କି କହିଲା ଚାଲ ଏଇ ମାଛକୁ ଖାଇଦେବା, ଆଉ କାହିଁକି ପୋଖରୀକି ଯିବା ମାଛ ଧରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସିଲ୍କି ରାଜି ହେଲାନି, କହିଲା ନା ବନ୍ଧୁ, ଏହା କୌଣସି ମାଛ ଧରାଳି ଧରିଥିବ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଚୋରି କରି ଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା କହିଲା କି ନାହିଁ? ସିଲ୍କି କହିଲା ଯେ ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାଛ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ଖାଇଦେବା? ଆମେ ସେ ମାଛକୁ ନ ଖାଇ ଆମେ ନିଜେ ମାଛ ଧରିକି ଖାଇବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କି ଟୋକେଇରେ ଥିବା ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମାନେ ସିଏ ସିଲ୍କି କଥା ଶୁଣିଲାନି, ସିଲ୍କି ଖାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କି କ'ଣ କଲା? ତା କଥା ନ ଶୁଣିକି ଟୋକେଇରୁ ମାଛ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ପୋଖରୀକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲାନି। ମାଛ ଧରାଳି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସିକି ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଆସି ମିଲ୍କିକୁ ପିଟିଲା। ମିଲ୍କି ଆଘାତ ପାଇଲା, ଯେହେତୁ ପିଟିଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ତା ଦେହ ବି ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ଟେ ବାଜିଥିବ ସେଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଘାତ ପାଇଛି ସେ। ଏହା ପରଠାରୁ ମିଲ୍କି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି କଲା ନାହିଁ। ତ ସିଲ୍କି ତାକୁ ଭଲରେ କହୁଥିଲା, କହିଲା ଦେଖ ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣିକି ଖାଇବାଟା ଠିକ୍, କାହା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିକି ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇ କଥା ସେ ଖାଲି ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କି ବୁଝିଲେ କି? ବୁଝିଲାନି। ତା କଥା ନ ଶୁଣିକି ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ଚୋରି କରିକି ମାଛ ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରାଳି ଆସିକି ପିଟିଲା, 2 ପାହାରେ ଦେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ୟା ପରଠୁ ଜମା ଚୋରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଚୋରି କରିବେନି ତ, ଆଉ ଚୋରି ସେଦିନଠୁ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ହେଲା କି? ତାହେଲେ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଗପଟାକୁ ତମେ ଭଲସେ ମନରେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ କି ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ହେଲା। ଏଇ ଗପରେ 8ଟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ 8ଟା ଯାକ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଦଳ 4ଟା ସଜେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଆଉ 4ଟା
ସଜେଇବେ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 4ଟି ଚାର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 4ଟି ଚାର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦଳ ତମେ ଯେଉଁ 4ଟା ଚାର୍ଟ ନେଇଛ ତାକୁ ଦେଖ। ସେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗପଟାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? 2ଟି ବତକଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ତମେ ସେ 4ଟା ଯେଉଁ ନେଇଛ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଅ, କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଦିଅ। କେଉଁଟା ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ ଆଗ ଟିକେ, ଏଇ ଭଲସେ ପଢ଼ ପୁରା। ଏଠି ଉଠିକି ଆସିନୁ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁରା, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସୁବିଧା ଦେଖିକି ପୁରା ଉଠିକି ଯା। ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ରେନି ତୁ ଉଠିକି ଏପଟକୁ ଆସିକି ପଡ଼ିବୁ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳରୁ ଜଣେ ଆସ, ଆଉ ଦେଖ ସେ ଠିକ୍ ସେ ପୂରେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ଅମିତି? ହଁ ଅମିତି ଆସୁ। ଦେଖ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଯେଉଁ 4ଟା ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି, ଇଏ 1 2 3 4 ନମ୍ବର ଯାଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ପର କ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ତୁମ ପାଖେ ଅଛି, ଆଣିକି ସଜେଇ ଦିଅ। ହଁ ଏଥର ତୁମେ ମାନେ ସଜେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଦେଖୁଥାଅ, ଭୁଲ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବ। ପ୍ରଥମ ଦଳରୁ ଜଣେ ଆସ, ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ତାହେଲେ ସବୁ ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ କରିଦେଲେ, ତମେ ବି ଠିକ୍ କରିଦେଲ ନାଇଁ। ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼, ଆଉ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟେ ଏଇଟା ହେଲା। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ ଭଲରେ ବୁଝ, ଯେମିତି ଠିକ୍ସେ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଗପର ନାଁ କ'ଣ? ପୃଥଳକାୟ ହାତୀ ଓ ହରିଣ ହେଲା। ମାନେ ବଡ଼ ହାତୀ। ପୃଥଳକାୟ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ବଡ଼ ହାତୀଟି। ଆଉ ହରିଣ ଆଉ ହାତୀଙ୍କ ଗପ ଏଇଟା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପୃଥଳକାୟ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ହରିଣ ରହୁଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ଖାଲି ହାତୀ ରହିବେ କି? ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ରହିବେ। ତେଣୁ ହାତୀ ବି ରହୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ହରିଣ ବି ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ହରିଣ ସବୁବେଳେ ପୃଥଳକାୟ ହାତୀକୁ ଦେଖି ତା ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହିଁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୋଟା ହାତୀଟେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁନ, ମୋଟା ହାତୀଟେ ନୁହଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମ ସାହିରେ କି ଗାଁରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଏ ମୋଟାଟେ ଥାଏ, ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ କି ନାହିଁ ତାକୁ? କରୁନ? କରୁଛ। ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛ। କରିବନି ଥଟ୍ଟା, ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଥଟ୍ଟା କରିବା କଥା କି? ସିଏ ତାର ମୋଟା ହେଉଛି, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଥଟ୍ଟା କରିବନି। ଏଠି ବି ସେମିତି ଦେଖ, ହାତୀକି ହରିଣମାନେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହେଲା। କହନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ମୋଟା, ତୁମେ ଭଲ ଦେଖାଯାଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହାତୀକି କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ଯେଉଁ ହେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହଁ। ତାପରେ ହାତୀ ବିଚରା ହରିଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଚିଡ଼ାଇବା କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କରେ? ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରେ। ରାଗିଯାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ କରେ। ଦେଖୁଛ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖୁଛ କି ନା? ହାତୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ତାକୁ ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନ, ତୁମେ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏପରି ଚିଡ଼େଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ହେଲା। ମାତ୍ର ହାତୀ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାର ତାକୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ମନା କଲେ ବି ତାକୁ ସେମିତି ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ହାତୀ ସବୁ ଶୁଣେ, ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସେ
हरिण धरी तेणु हरिण गुड़ाक भय थांती है ये जो जंगल रोते हाथी आ हरिण से जंगल को गोटे शिकारीटे सब बेले आसे एवं हरिण मानक धरिकी नहीं जाए है हाथी की नहीं पार कि सी हाथी तो बड़े ना नहीं पारे हरिण गुड़ाक छोट छोट तेणु नहीं जाए से हरिण मैंने सब भय था काले शिकारी आसिक नहीं जीव कि यही कथा भाविकी सब भय था दिने शिकारीटे गोटे कादुआ पोखरी रे पड़गला मते बंचाओ बोली बड़ पाटी रे कहला शिकारी कौन शिकारी चित्र देखुच कि नहीं शिकारी पड़ी जाइए नहीं पानी भितर बंग पोखरी रे आ बड़ पाटी करी चित्कार करुची हाथीटी पाटी शुणी ता पाखक गला कहला मु तुमको रक्षा करी मात्र तुम्हें शपथ कर हरिण मानक मारिब नहीं शिकारी राजी है देखुच हाथीर हृदय केते बड़ ताको हरिण सबुदिन चिड़ाती ना नहीं ता मन दुख कराती तथापि से शिकारी की कौन मागिला कहला मु तुमको बचे देवी जे हेले तमें आज मत शपथ कर मो पाखे जे हरिण मानक जमा भी मारिबनी माने हरिण मानक पई तार केते चिंता ना नहीं तेणु हाथीटी शिकारी को कादुओ पोखरी बाहर करदेला शिकारी चलीगला हरिण मैंने यह शुणी हाथी को धन्य धन्य कहले से दिन ठारू से कहला चिड़ेलेनी आने परस्पर बंधु हो गले है माने हाथीर ये कम को देखिकी हाथी जिते कहीदेला शिकारी की जे तमें आ हरिण मानक मारिबनी से शिकारी भी कथार राजी है आ हाथी ताकू पंक पोखरी बाहर करदे शिकारी कौन कला चलीगला से जंगल चलीगला आ हरिण मानक मारे भी आसलानी तेणु हरिण मैंने यही कथा देखिकी निजे निजे मन दुख कले कहले अरे आम से हाथी की सबुदिन चिड़ौलु थट्टा मजा करूँ कि सी आज आम मानक एते बड़ काम कला ना नहीं तेणु से जाकि हाथी सहित हाथी की बहुत प्रशंसा कले हाथीर बहुत प्रशंसा कले हाथी सहित सांग हो गले आउ चिड़ेले ना भल लगे यही गपटा भी सेमती मुझे देवी तुमको तमें सजेदेव आग एथर दल 2 सजेबे तापर दल 1 सजेबे कौन कौन घटना होता मन रहा कि नहीं अच्छी तो करवा ताले कर जनक पर जड़े से रखी सारू आग ठीक ठीक करके रख भूल हेनी जमी भूल हेले प्रथम दल द्वितीय दल ठीक करदेव तापर रख किए रखुच ताले समस्ते सजाड़ी देल नहीं कि पूरा ये 4टा को पूरण करदेल ना आम केतेटा गप ताले पढ़े देख 4टा गप गोटे हूँ सोशिला कुआ गोटे ठेकुआ कईछ आ गोटे 2टी बतक कहानी आ गोटे पृथलाकाय हाथी और हरिण आउ 2-3टा गप देखी स्क्रीन रे कौन कौन किए कह सिंह ओ सिंह और मूषा हाँ आ गोटे किए कह रितेश लोभी कुकुर नहीं कि ताले यही सब जो गप गुड़ाक आम पढ़े तुम सब मन रखिकी आसी है आम आर पीरियड रे आलोचना आहरी आलोचना करवा।